ya beka abe Allahu de no le fa awiye na yante diye yoro ni garbu keni bina ka walanda di abini le fa awiye ka jiran yara la kunyi jonyi no ya soron filile lo nyera ma nga sigi nyera ma Allahu akbar katila ka fa kelen le be ko an be jonyi no ya soron filile do nyera ma nga sigi an nyera ko sabaka o hakina jigi an ga wajulu kono ambo ke an nyera kunde o de la hawla wala quwwata illa billahi al azim sabaka jamu la sara tibu fe korodo bala fanya tawhidi tibu fe korodo bala ngambala ka fasani mindi au ma we tawhidi tibu fe di fui ti fui wallahi wo fui ma fenge fenyira tina fenge fona bora Allah o de abe na onye ni voka ba e chemi ka korote ka ni bidye mi nga korote ka ni nyebe ka korote na tibi jama'i na ka ci su bi lalla ka ka apology atese na fenge non ni vokaba on va fo ko tigima idoni tigi on va fo boli tigima idoni tigi on va fo mori tuguma idoni tigi c'est ka fenge fere c'est ka fenge fona bara Allah subhanahu wa ta'ala Allah no famuyara ango innal hamdalillah anye tanuke kana masala allazi hayyu wa qayyumul qayyum ba'du samawati wal arda zul jalali wal ikram masammi sunako ya maharamu ati jingo masammi wallahi den tafe masammi muso tafe masammi nyana ma ya kefelse dala gelele ati suna ati jingo ati mine we Allah subhanahu wa ta'ala de abi fam sabe tanugo masai innal hamdalillah abi fam innal hamdalillah wallahi kanu be masai wa ni'maduhu ambaka nema fana ambo barkada wasaba nema jimengodo ay minke ay nema minke ne ay nema minke ambele gerele wasaba abi fam unema do jimenye namo dugu kolomi na betamaka uchi alaka nema yowodo sangulo mi vilanguna uchi alaka nema yowodo jalo nyebe sangulo ina sabwa samawati wala arda wallahi ay dugu kolo ta wolon fly ka sangulo ta wolon fly anguna wa abana na fa fana de enaga hineta umesema sibia atiga wanasta'inu amma da manyini ka da manyini masa ina majali andi boyawo naga hineta naka demete ni ko Allah yani ka fa hu ni dawale mato ati ajwale ko bitu na kule mato ko na da awale ko bitu Allahu akbar jallahu men masam ni yo hinaka anye oni tanuka ka ana barka da mi fanaka sabaka jallahu nasta'inuhu amba da manyini ninga baka ya fadeli ka ya fadeli ni munye anyanyira kuntoyo ka jurumun minke ka ya fadeli ko ko ya fanya Allahu akbar ndo bo fo ka nyira kuntoyo wa ka nyira kuntoyo anyanyira kuntoyo ka jurumun minke namba ala ya fadeli nyaka fano de Qur'an hayal ngum man amila salih fan nafsi wa man asaha fa alaiha ni mami yenyi manke imo ke maye ni mami jurmanke imo ke mala abayere ni hayan kadne de kadi jalo imo kuma bene bi ni fo wallahi ba fo ni ma nyene nyini yer wallahi woni chene yere mo ni fite ayi bayere de
ni min da cewa o de bi fale o wallahi ni da bani mata na ma fale yana du na fale ko yana wallahi wuce sigatinna ola na ye ma min ja na mo ikanye na mi ja na ikanye nyada kanganye o de fora Allah an da yi ka jɔn wallahi iya fa delili an kelen ko k'an yɛrɛ kun tɔɲɔ e ko tali la Allah min yafa ɲini fɛ ni su barikama in na wallahi Allah jama o jama biya ani minnu ma se yan n'u dusukun dulonnen don yana Allah ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma amin an bɛ seereya ko Allah si tɛ yen e Allah ni kɔ wallahi akele نشهد أن لا إله إلا الله سيف الله لا إله إلا الله كلمة الأولياء لا إله إلا الله مفتاح 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 الجنة لا إله إلا الله كلمة اسمة الله لا إله إلا الله قبل كل شيء وبعد كل شيء لا إله إلا الله فوق كل شيء لا إله إلا الله الأول الآخر لا إله إلا الله والباطن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ce que les Blancs ont appelé les deux expressions. Film sur la langue mais lui sur la balance. La ilaha illallah. Deux expressions. كلمتين خفيفتين على اللسان وثقيلتين في الميزان. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله. ni ma min fɔ i tɛ silamɛ wallahi tɛ mais n'i ye min fɔ dun an bɛ da la k'a fɔ i ye silamɛ o ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. dɔ bɛna fɔ subi bilali ye kumaba fɔ dɛ tiɲɛ don ne ye kumaba fɔ parce que la ilaha illallah ye fɛnba de polisɔnna kafiri a bɛ maa ba kelen dun a bɛ maa kɛmɛ seegin kun tigɛ a bɛ sunɔgɔ maa miliyari kelen joli la foyi tɛ se k'a k'i ji ɲɛnamaya kɔnɔ fo n'a bɔra kumakanden fila nin na les deux expressions la ilaha illallah ni ma nin fɔ i tɛ kisi wallahi siga t'a la dɛ ni fɛn fɛn fɔra i ye manamanakan dɔ nin dɔ aw bɛɛ to yen nin kelen de ye tiɲɛ ye a fɔ n ka nin d'i ma jalo a fɔ ala kira sallallahu alayhi wa sallam yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ misɛnnin ye a binankɛ bɛ fatu don min na n'o ye Seydina Ali ya fa ye a taara i jɔ a kɔnɔ a ye kuma min fɔ a ko dɔnnibaaw k'a fɔ an ye min tɛ la ilaha illallah a ko a ka la ilaha illallah fɔ a ko cɛ in ma kɛra Mamadu a ko a fa ma cogo di ne de y'i den ye i ye ne lamɔ n kun b'i ka so tiɲɛ yɛrɛ la i ma sɔn ka don n ka diinɛ na n'i ka waati laban sera n'i sɔnna k'a fɔ ala ye ala ye ne Mamadu ye ala ka ciden ye ala bɛ yafa i ma a ko i sen da nɛgɛ wa a y'aw fɔ a ye wa a m'a fɔ aw ye kitabu jumɛn na a ko i kun da nɛgɛ wa a m'a fɔ a ko i si tɛgɛ da nɛgɛ wa a ko seereya de k'a fɔ ala si tɛ fo ala kelen Muhammadu ye ala ka ciba ye wallahi a fɔra ten a y'i miiri a ko ne kɛnɛ ma n sen fila kan ne ma fɔ nka ne dɛsɛtɔla n'an mɔkɛw jaba ka tugu e nɔfɛ wa bali a ma sɔn Allahu akbar o de ye la ilaha illallah valeri o de y'a valeri wallahi tiɲɛ maalamɔlɔw bɛɛ b'a fɔ jeliw b'a fɔ funɛw b'a fɔ hali ni njɛngɛw y'a fɔ kɛ n ye fɛn valeur de fɔ u t'a fɛ ka valeur d'u yɛrɛ la wa parce que fɛn valeur de don tiɲɛ mun de bɛ fɛ u ka mun fɔ sa ne fɛ den ka fɔ valeur t'o la o Batumani Gango valeur bɛ la ilaha illallah mais i bɛ fɛ u ka mun fɔ ko jeliw y'a fɔ a bɛ se ka layɛlɛ goya ayi o t'a goya o b'a diya ko njɛngɛw y'a fɔ a bɛ se ka kɛ layɛlɛ tiɲɛni ye ayi o b'a diya de a bɛ dɔ fara fɔ baw mais valeur de don n'u y'a fɔ i fɛ valeur de fɔ mais valeur d'u yɛrɛ la n'a ye o bɛ digi e la mun na foyi o man ka digi a la dɛ cɛ dɔ burankɛ y'a kɛ kalimatu ismatullahi maa Hitler ka ko k'a jɛ kalima de b'a kɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani kɛra ni y'a fɔ ka mɛn la n'a bɛ kilen de a bɛ kilen a fɔra ten
munakunu bamananw u ti sɔn misiri ka wele u ka misiri ka jɔ layila min bɛ fɔ o kama ko parce que n'a bɛ kɛ dugu la limaniya jɔn bɛ caya olu ti fɛ ka limaniya ye o de kama n y'a daminɛ n'i ye n ko seyifun walahi bamuru min bɛ ala bolo ye kalima de la ilaha illallah a bɛ kafiriya tigɛ de k'a ban pewu cɛ ala ka si d'i ma qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, elle est électrique. Qu'on appelle l'ésotérisme, c'est la face numérique de la spiritualité. Quand on dit que le monde a atteint une phase numérique, voilà l'expression ésotérique qui constitue le noyau de la spiritualité et qui est tout à fait numérique. Quand je dis que la spiritualité c'est électrique, les deux expressions nous en témoignent. La définition de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Halinga ke bamananga nete dogono kuna foyi fɔmeni. Ces deux expressions qui est la ilaha illallah, point de divinité excepté Allah. C'est la phase et le neutre en électricité. L'autre assure, c'est le conducteur positif, et l'autre assure le retour qui est négatif qu'on appelle la phase et le neutre. La phase est le fil conducteur de l'électricité qu'on appelle le Coran, et le neutre assure le retour qui constitue ces deux, procure la lumière qui veut dire étymologiquement la ilaha illallah. Il a fallu la composition des deux pour que le monde soit éclairé à travers la lumière mohammedienne. Et basé sur ces deux expressions, Dieu a fait ce monde de dualité. Quand on parle de la femme, on parle de l'homme. Quand on parle du ciel, on parle de la terre. Quand on parle de un, on parle de deux. Quand on parle de l'un, on parle de l'autre. L'obscurité, la lumière, le feu, l'eau. C'est ça le monde est fait de dualité. Quand tu mets un homme seul dans sa case, quand tu le mets seul, il aura besoin d'une femme. Quand tu isoles une femme durant 5 ans, 10 ans, 40 ans, il aura besoin aussi d'un homme. Seul Dieu n'a ni besoin d'un homme ni d'une femme. Il est seul dans sa solitude, dans son unicité absolue et fier de lui, indépendant. Et le monde est créé. Nous sommes tous des compléments et des complémentaires. L'un dépend de l'autre. L'autre vient au secours de l'autre. L'autre vient aider l'autre. Le monde est fait ainsi. Et c'est pourquoi il est inclus dans la ilaha illallah l'expression entière de ce qui résume cette vie. Le monde, ce monde-là. Tout il trouve dans la ilaha illallah. En d'autres termes, quand on prend la valeur numérique mathématiquement de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou bien on extrait la valeur en matière de chimie ou physique, les indices qui caractérisent ces valeurs numériques, ça prouve encore que le monde est inclus dans ce verset la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est l'accès au paradis dépend de la prononciation. L'accès au paradis dépend du niveau du foi de tout un chacun à travers le verset la ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam. Qabla kulli shay, avant toute chose, ba'da kulli shay, et après toute chose, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit la ilaha illallah, Iye Bilali, Baba, Sheikh Bilali, Iye Bilali, Sheikh Bilali, Bilali, Sheikh Bilali, Waliyula Bilali, Baharula Bilali, Jamilula Bilali, Nautumbe Jarofe.
baba Sheikh Sufi Bilali ila inere baba landimye tigani baba Merci ayi bila kana du ni senka menga kuma famba ni na angana nyere negene ayi ala mo ba ka tele banchi ende wallahi la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamiyya do kaye odi odo tiratina ayamada bari ta chuguto la ayama do wuli ma chugo ede ta ma chugo ti pousse ayi mami mado kalana de bado la pardon wallahi mais d'accord na niye ni fo da lutin mami mulu abi fanin abi banin abi ke hashiye abi ke nyenwe abi ke majuwe wallahi ngani kuma isi me da lude sidna ali karamallahu wajha ayi cheuche mine kwa bafa na ya bolo ko ta kira yo tigi fagali benga bwati ka waslame o ba haramu ya mama ko la ilaha illa allah gazwatu kira kelawo kira islame jihadi o jihadi ke mama ko la ilaha illa allah adoli boni haramu ya sahaba ko karate o makawa kira de muso o kuma ni kuma isi la fendo ko wallahi fanente ayo da lukodo odo chalo ala kira sallallahu alaihi wasallam salli akwa ka kuma dola akwa man kala mami ko man kala mami nyafo la ilaha illa allah ko ala shite kiyana min bato ga kusama ma na ku talika jugo mama illa allah muhammad rasulullah kulli mami nyofo man kala la ilaha illa allah mukhlisan mukhlisan ni kono na jele nyaay wa dam na babu ye hanu na biye ko sobe kon na jele nya wi dam na kumay ya dam na babu re che ayo mu fo ka faroka ako dakhala al janna forati ki duna al jina kono o duna al jina kono che ya foti ni ma la ilaha illallah ni yara bila ne ka bolanda madam ni amina tunu na yara Allahu akbar ay jalo ni ngo fe sisa an sherera ka fo ala kira ale de ci dem bay ala de ya ci wallahi no digiri la o bana ko atu o bana pew ala turulo ka okay era ay kira wara ci na ble ay do tina de an woni nga donna ay Muhammadu e datulu ko la fatama anbiya ay datulu gen nabi ma bulonda la rasulu Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam an sherero ka kira yaka aso dungo na ala ka hine ku amen afurmuso adema ba gola na ka hine ku be amen fo ka ta se sarabile dola illa yawmul jazaa fo ala bin azara domina sarado o temene ko veslama na amba fu ni alislamiya foliye o ti dore assalam قبل السلام بعد السلام من الأهل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته afolen kɔfɛ an minnu y'a ka dugu bila k'a ka so bila k'a ka dayɔrɔ bila k'a ka fɛn bɛɛ to yen kana sigi nin degun in na bi an b'aw fo aw nana baraji min ɲini ala kana n'aw fɔ kɔ ni sigi aw ni ne ala kana k'an ma dal ala kana kɛ dalilu ye an ka lafiya ala k'a kɛ dalilu ye an ye suina su barkama do odo suina an bɛ su min na o k'a ma ko ashura ye kuma tɛmɛsira de nka a bɛ kalo dɔ de kɔnɔ an ka maaba minnu bɛ yan an ka mukadamu ka bɔ kɔlɔnjɛba elhaj idrisa jara a n'a ka délégation an ka foli b'a ye
Chongi no ya on yɛrɛ ka dugu ye o délégation minnu bi yan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen b'u ye san o san Chongi Saka Jabate Nuhu Kone ka se Amadou Kone ma Seydou Dambele Seydou Sangare ka bɔ Chongi ne aw sera a ye foli kɔma segi Chongi cɛ ana muso bɛɛ aw yɛrɛ kɛnɛ in kan san o san Chongi bi nin délégation ba in bila ka na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ aw ye Bakar Kone ka bɔ Kolonjɛba Bakar Kone a ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ an ye chef de délégation n'o y'an ka mukadamu Jara ye an ka foli bɛ u ye Chongikaw ka ci sera an'u ka bonya maa caman tun kan ka na darulaw kama ni maa hakɛ minnu fɔlen kɔ olu de sera Cheikh Sumaworo ka bɔ yan fo Côte d'Ivoire minnu bɔra dugu minnu na Mopti délégation minnu nana Cheikhou Khalifaw mukadamu kelen ne yɛrɛ ka Dambele bi yan n'an b'a fɔ a ma ko Kangare Dambele o senu a bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a fo an ka directeur n'o ye Wojuma ye Tarawele an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen b'a ye an ka ajaw ni Elhaji minnu taara hiji la n'u nana an ka foli bɛ olu ye ne yɛrɛ burankɛ bi yan ne ye Mohamadu Madani Ani ye an ka foli bɛ a ye Ala ka hɛrɛ ka an n'a ye an ka mukadamatu minnu bi yan n'o ye Asan Kone Asan Kulubali mukadamatu Asan Kulubali bada Asan Kulubali an bɛ foli k'a ye ni musoba in cɛsiri min b'a la n'a ka délégation aw bɛɛ ne balimamuso bɛ yan n'a Jabate ka bɔ yan fo Segu ka sigi la a ma balimakɛ bila tile kelen ka aw kelen bɛɛ fo parce que kanu bɛɛ ka di fo sufi kanu n'i ye sufi kanu tasuma de b'i kɔ la n'i y'a kanu tasuma de b'i ɲɛ na n'i y'a kanu tasuma de b'i sen kɔrɔ e tulo tɛ duman mɛn e ɲɛ ti da duman kan e kɔni e ni tasuma de bɛ ɲɔgɔn na su ani tile fo ni Ala faral'i kan an ka M7 bɛ yan télévision M7 télévision Anwar radio Salam radio Hitma en direct Segu radio minnu kɛmɛ k'a bila direct la bɛɛ lajɛlen RFM ka bɔ Laginɛ kɔnɔna na o délégation minnu bɛ yan Kuremale o délégation ba b'an fɛ u nana couverture la bi Batumani Gakou n'a ka délégation Sali Kone a n'a ka délégation an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen k'u ye Marietu an ma ɲinɛ kɔ an ma ɲinɛ aw si kɔ ni mɔgɔ minnu u tɔgɔ mɛn u la dɔgɔyalima tɛ waati n'a koron don an bɛ dugawu kɛ san min ti ɲinɛ Ala k'o jira an na Ala k'o k'a ka Alaya bonya kosɔn Ala k'o kɛ mɔgɔden hɔrɔma kosɔn salli ala nabil karim o la foli ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen an ka cɛkɔrɔba n'o ye Madu Kuyate an ka foli bɛ a ye an ka musokɔrɔbaw ani an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yan sufi kalanden cɛman ani musoman an ka foli b'aw bɛɛ ye an ka minisiri n'o ye minisiri Tɔnɔ Asi a dɔ la a bɛ sira kan n'o ye silamɛw yɛrɛ ka minisiri so o ɲɛmaa ye nka an ye cɛba dɔ ye yan min wulila k'a jɔ ka foli kɛ aw la n'o ye an balimakɛ an jɛɲɔgɔn nin ye jɔda caman fa cɛ caman ye dibi la ka sɔrɔ maa ma ye n'o ye Dirisa Kindo ye bi ale de ye minisiri ka kankɔrɔsigi ye minisiri n'o ye Amadu Koyita ye a bɛ denmisɛnw ka minisiri so kunna
an y'a dɔn doni min dira ma ka girin dɛ fo a ka dɛmɛ doni tali la tiɲɛ o kumana o duloki n'o sen de b'an kɔrɔ a y'i bila ka na jara ni gindo tiɲɛ i b'a fɔ a ye fana na o jaa min b'an ɲɛ an b'a fɔ a ye an seko ye min y'a dɛmɛni na ni ala sɔnna an b'o kɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ye jɔyɔrɔ minnu fɔ kunun kana se bi ma na a yera maliyɛnw fɛ an b'a fɔ a ni cɛ inshallah kosɛbɛ Burkina communauté soufi mɔgɔ minnu nana délégation na an b'u bɛɛ fo bi fo ani Mopti délégation minnu nana an b'u bɛɛ fo bɛɛ bi fo ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara amen ko k'a ka ala bonya kosɔn rabbi sɔli ala Mustafa salli taslima o la bisu in na an y'a fɔ Ashura de don o don Ashura a tɔgɔ kɛra o ye mais bamananw k'a ma ko jɔn minɛ bɛɛ b'i ka jɔn minɛ ne yɛrɛ ka jɔn bɛ n bolo yan n'o ye Dirisa Gindo bon na yan'an ka don walanda kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la caman ɲɛla la parce que bɛɛ nisɔndiyara kosɛbɛ kɛ n'i ye dɔ fɔ kadɔ ma na dɔgɔnɔw ma fulaw bɛ yɛlɛ n'i ye dɔ fɔ fulaw ma dɔgɔnɔw bɛ yɛlɛ nin de y'an ka Mali ye o don mais n'an y'o yɛlɛma ko n tɔgɔ ye Idrissa ko n tɔgɔ ye Saka Isiaka mais Isiaka o ye arabu de ye koyi o don n t'a dɔn n'i ye n ka kuma faamu Mohamed yɛrɛ ye arabu de ye a wolola Maka ye de ka mɔ ye de a bɛ o kirisiri de b'a la an wolola Segu ka mɔ Segu ani Bayankara de o kirisiri b'anw fana de la donc l'islam là c'est le culte et la culture c'est le culte et le social an ka ninnu ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ fɔ min ma ko ibada n'o ye bato ye o bi diinɛ de kɔnɔ bato bi o tɛ foyi ye o ye ni ala de cɛ le social o bi ni mɔgɔw de cɛ o kɔnɔna na fɛn wɛrɛ de b'a la fɛn o ko culture ça n'a rien à voir avec la religion mais anw banna an ka danbe de la ka nɔrɔ danbe wɛrɛ de la bi dɔgɔnɔ ani fila bi kɛlɛ kosɛbɛ kɛ ni adamadenya ma tiɲɛ Mali kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di a man ka kɛ dɛ ti kɛ fiyewu fila ni bɔbɔ bi kɛlɛ ni adamadenya ma tiɲɛ o bɛ kɛ cogo di a ti kɛ fila ni bamanan bi kɛlɛ kosɛbɛ ni adamadenya ma tiɲɛ o bɛ kɛ cogo di a ti kɛ kadɔ bɛ se ka dɔgɔnɔ bɛ se ka dimi ko bosokɛ b'i jɔ a ma ko dan yan ko a bɛ tɛmɛ o kan anw ka jamana danbe y'o de ye o don n'a ko k'an k'o bɛɛ bila a ko a bɛ fɛ k'an faga de kosɛbɛ kɛ an b'o bila ka taa jɔnni danbe ta i ti maa wɛrɛ ta dɛ u y'o bɛɛ minɛ an na dɔ bɛna fɔ kɔri diinɛ ka t'o contrôle la a t'a contrôle la n'a sɔrɔ kira kunkolo la Segu a kun ti zoro ni fara fila don wa a tun b'a dɔn an yɛrɛ tun t'o bɛɛ don an nɔfɛ k'an giriya a tun b'a dɔn o t'a ka kiisiriya o don a ko an ka ala dɔn ka kira de dɔn a y'o fɔ an ɲɛ tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ a kun sɔrɔla Miɲanga dugu la sisan a kun ni Miɲangaw ka daliba in don a b'a dɔn kɛ o ye culture de donc silamɛw bonya nin b'an ni ɲɔgɔn cɛ nin ye jamana in taala de an k'an janto a la n'u bɛ fɛ k'an ka jamana ci an bolo u bɛ nin bɛɛ bin ka bɔ an bolo alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a sɔrɔ yahudiyaw laada dɔ tun b'u bolo o bɛ kɛ Madini kɔnɔ a ye dɔ ta o la o minnu man ɲi a y'o bila arabu yɛrɛ ka laadaw minnu man ɲi a ma taa o fɛ nka min ka ɲi o tora a bolo o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam an ko k'an k'an ta bɛɛ bila bonya ni karama b'an ka siyaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye filala i b'a sɔrɔ a ka ɲamakalala b'a bolo n'i ye filakɛ a ka numukɛ bɛ yen anw ka société sigilen b'o cogo ni dɔ dimina kuma bɛ k'a fɛ a bɛ ban ou bien Sumaworo Cheikh Sumaworo mais o cira ka bɔ an bolo an ka segin o ma an ka segin o ma
kulubali kɛ halala e ka sira keta ɲɛ wallahi t'i bɔ kolo dɔn ketala ka halala o ka juguya ni juguya ni kɔnɛ juguya kɛ kulubali la ka halala la wallahi t'a bɔ kolo dɔn a t'a dɔn u fila bɛ ɲinana kosɛbɛ donc o de ye jamana ye jango fila ka taa marifa ta komi dɔgɔnɔ faga jango dɔgɔnɔ ka taa marifa ta komi fila faga a ye tɛmɛ nin kan nin ti Mali danbe tɛ fiyewu a bɔra yɔrɔ yɔrɔ ala ka futinɛ duga amen an kɔni t'a la an ti don a la ayi wa an tɛna don a la yɛrɛ ala an t'an ɲɛkɔrɔjɛ maakɔrɔw la ayi na o la silamɛw su in na ye Asura ye dɔw b'a fɔ ma ko jɔn minɛ ka kɛ donba ye anw bolo o y'a sɔrɔ donba dɔ hala an ka laadatigiw fɛ ala ye ko belebele min kɛ ka bɛn ni bi ye an bɛ se k'a jate a bɛ taa ko belebele ba 70 mais u bɛ kumaba 10 de ta ka bɔ a la kuma bɛɛ kosɔn ni Asura yɛrɛ adadu ye Asura bi maana asara Tana jumɛn tana est-ce que kalo in tɔgɔ de ye ko Asura ayi kalo in yɛrɛ tɔgɔ bɛ yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ ko el Muharram kalo Salimata n'i ka délégation an ka foli bɛ aw ye aw bisimila wagati bɛɛ kunu kana se bi ma an ye baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi an ka foli b'aw ye an ka cɛsiri la si ani kɛnɛ ala k'o da n'aw ma sanga ni waati bɛɛ an ka jɛ ka ni kɛnɛ ninnu sigi silamɛw tana o tɛ Asara ye mun y'a kɛ o ye ni masala fitinin de da aw ma Alakira Muhammad Mustafa le prototype irréprochable de la perfection Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdul Muttalib Muhammad bin Hashim Muhammad Maki wal Madani sallallahu alayhi wa sallam Muhammad cɛmi ni y'a tɔgɔ fɔ mina yafara de ni bɛ fɛ ka wajuli bila bi jɔ Muhammad di fɛ ka mɔgɔw minɛ bi kosɛbɛ fiye nka ni ye cɛ tɔgɔ fɔ kaban ale bɛ ne ni de yafara parce que Muhammadu yɛrɛ filɛ a to a dama ka fisa adamaden ni ma kosɛbɛ kɛ a b'o furakɛ ka kɛnɛya ala ko cɛ min ma ko jaabil haqqi min rabbikum Allahu akbar Muhammad ne de y'a ci tiɲɛ na ka bɔ ne ala ye o kɛra cɛ est-ce que aw ɲɛ ye nin faamu fɔ n ye dɛ e y'a faamu wa e ka fɔ n ka mɛn ten ko cogo di dɛ min Rabbikum ni tabama yɛrɛ yɔrɔ min yɛrɛ y'a dalen o de y'a ci min fɛ an ka nin yɔrɔnin lajɛ dɔrɔn min y'a da o de y'a ci cɛ ne bɛ quand on t'envoie là il faut savoir t'envoyer o ma fɔ yan wa i bɛ dɔ ci nka i y'a ci min na tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn e dogolen don o yɛrɛ dogolen don nka o ci n tɛ o tɛ i bɛ dɔ ci i b'a fɔ a ye mɛ n'a kɛra ne m'i ci dɛ o subordonné joli don n'o bɛ kaso la ka sɔrɔ maa nɔ baara kɛ patron de y'a bila la patron de y'a ci o karamɔgɔ joli don n'i sera kalanden ma a b'a fɔ k'a fɔ a ye ko n diya o y'a sɔrɔ karamɔgɔ dan bɛ sɛ ka sanfɛla la n'i ko ko i nana ko kalanden de y'a dogo i la a cira de a fana y'a yɛrɛ ci a cira ni min ye o tɛ tiɲɛ ye karamɔgɔ dan bɛ so kɔnɔ i sɛ b'a bolo nka min nana dɔrɔn ko mɔgɔ bɛ karamɔgɔ la ko karamɔgɔ ciya o kalanden yɛrɛ min sigi mɛ o ko karamɔgɔ ciya o de kama Allahu y'a fɔ an ye ko jaa bil haqqi ne de y'a ci bil haqqi ni
tiɲɛ wallahi a y'a ci ni tiɲɛ a ye min fɔ a ye o ye tiɲɛ de ko al-islam silamɛya o ye silamɛya de wallahi al-islam silamɛya l'islam même a pour racine salam salam farati ima ala ko Qur'an kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin parce que silamɛya hinɛ de wallahi a ko Muhammad je t'ai envoyé pour qu'il soit une miséricorde universelle. C'est parce que silamɛya hinɛ de a bɛ faamu o la fa aminu ni maa minnu limaniyara na aw limaniyara o la khayran o ye hɛrɛ de ye lakum aw de ma ala ka bonya b'a fɛ yen o kumana su in na n'o ye muharamu kalo tile 10 ye mun y'a kɛ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan anw fɛ fɛti de don kosɛbɛ kɛ mais dɔw fɛ dusukasi su wallahi olu tɛ se ka ɲɔgɔn bugɔ a bɛ fɔ minnu ma ko silamɛya la taabolo 2 de bɛ yen sunna wa shi'a o 2 dɔrɔn de bɛ yen n'i ye sunna ta i bɛna shi'a ta o 2 kɔfɛ taabolo wɛrɛ tɛ silamɛya kɔnɔ n'i ko wahabiya ayi o tɛ silamɛya dɔ ye wahabiya tɛ silamɛya dɔ ye ayi ça c'est une formation formée contre Mohammed et contre un complot contre la religion musulmane. On les caractérise par les régimes même des saints, des saints. Tout ce qui est spirituel, on les caractérise aussi par les degrés de violence. C'est des gens qui sont capables de tuer au nom de Dieu. Alors Dieu s'est montré miséricordieux. Abdul Niang, Abdounan fait un bafou à Bismillah. Opmana Obayira Kafanga Suina et Genesis. Ataï kenen nié. Genesis taï kenen nié. Anga segal nana anga Abdul Niang fana anana anfe amba fo ko ka bismillah ahlan wa sahlan. Inshallah. Allah ka nasara. Amin. Slamo. Aimla Hollande ka. Dine kono tasira 2 de bɛ yen ima shi'a ima sunna mais n'i bɔra o kɔnɔ n'i nana ta ko wahabiyaya o tɛ silamɛya dɔ ye o t'a dɔ ye n'i ko sunna o ye silamɛw dɔ ye o y'a dɔ ye an bɔra kalama bisa an ka ministre ka n'a ka délégation sera an bɛna bismillah inshallah Jamil